بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. যখন আমরা আশহাদু আল্লাহ বলবো লা ইলাহা, সেই সময় আমরা ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারাই ইশারা দেব।